जुआ साहब सुभान अल्लाह, माशाल्लाह की सदाएं बुलंद की हैं। हमारी बिटिया शिफा फैयाज, उन्होंने भी सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद की हैं। अल्लाह पाक बेटा शिफा बेटा, अल्लाह पाक आपके हाथों को सलामत रखे और ये मेरी बेटी है। आमीन आमीन। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे और अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे। मैं बेटियों के लिए एक दुआ जरूर करता हूँ, मैं कहता हूँ बस अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे, बस ये दुआ करनी चाहिए। रिस्क जो किस्मत में है वो मिलेगा, ज्यादा या कम, लेकिन दुआ है कि अल्लाह हर एक की बेटी के नसीब अच्छे करे। अल्लाह पाक सलामत रखे बेटा आपको। और जुबैर अली साहब हैं, बहुत ही उन्होंने कमेंट किए हैं, अल्लाह पाक सलामत रखे और बहुत खुश हुए हैं, बहुत ही प्यारा आपने पढ़ा है। तो अब हम चलते हैं बांग्लादेश से हमारे भाई इसना खान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद इस्माइल ब्रो, प्लीज रिसाइट द नात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एट फर्स्ट मैं एक बांग्ला कलाम सुनाने चाहिए। ये एक बहुत अच्छे कलाम है। इंशाअल्लाह आई होप दैट एवरीबॉडी लाइक बांग्ला नात। जी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह, जन्म আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো, জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো, দু নয়নে রাসূল পাক, দু নয়নে রাসূল পাক দেখলে কেমন হতো, জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো, জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো, দু নয়নে রাসূল পাক দেখলে কেমন হতো, জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো। সুবহানাল্লাহ দিনে কত আলোচনায় তাকতাম আমি যখন, সামনে রাসূল পাক হতো পাশে সাহাবাগণ, দিনে কত আলোচনায় তাকতাম আমি যখন, সামনে রাসূল পাক হতো পাশে সাহাবাগণ, সিদ্দিক উমর উসমান আলী সঙ্গী কেমন হতো, সিদ্দিক উমর উসমান আলী সঙ্গী কেমন হতো, দু নয়নে রাসূল পাক দেখলে কেমন হতো, জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো, জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো, দু নয়নে রাসূল পাক দেখলে কেমন হতো, জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো, জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো। আসতো বেশে হযরতে বিলালের মধুর আযান, যে আযানে ছিল এমন প্রেম মুগ্ধ রহমান, আসতো বেশে হযরতে বিলালের মধুর আযান, যে আযানে ছিল এমন প্রেম মুগ্ধ রহমান, দয়ার নবীর পিছে নামাজ পড়লে কেমন হতো,
দয়ার সুবহানাল্লাহ। নবীর পিছে নামাজ পড়লে কেমন হতো, দু নয়নে রাসূল পাক দেখিলে কেমন হতো, জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো, জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো, হলে কেমন হতো, হলে কেমন হতো। ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া সুবহানাল্লাহ। রাসূলাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेरी नाइस वॉइस। थैंक यू सो मच Thank इस्माइल ब्रो। thank you बहुत very much. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।